balikwisha. Wende salama. Kulia tumelia, tumechoka na kufadhaika. Baba balikwisha, tunakosa tuende wapi? Ulikuwa soja baba, familia nzima inalia. Baba balikwisha chuma, unatutesa sana. Machozi yatelemuka moyoni baba, 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 baba. Yesu, kwa nini tunatupitia kikombe kizito kama na hichi baba, baba? Kumbuka baba na mama walituacha jana, walikwisha na leo unaondoka baba. Tuende wapi? Balikwisha, mioyo zinachoka. Balikwisha, wende salama baba, tutakukumbuka daima. Nenda salama, nenda salama baba, balikwisha, unatuacha mbio baba. Nenda salama, nenda, nenda. Oh, oh, nenda baba, nenda. Familia nzima inaomboleza, vijana, watoto, wa mama, wasichana, wa baba. Nenda, nenda baba, tunalia baba. Nenda, ayo nenda, oh, nenda salama. Nenda, 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 nenda baba, balikwisha. Nenda salama, salama. Ah, tunalia baba. Nenda salama, nenda salama. Nenda, nenda salama. Nenda salama. Nenda salama. Balikwisha juma, vita umeumaliza baba. Nenda, nenda salama. Haleluya. Maisha haya duniani pasipo wewe hakuna ulinzi yoyote ile, na kutegemea mwana wa Mungu. Nimefika mwisho, nisaidie. Bila wewe siwezi, Yesu. Nisimamishe, nataka kusimama, nisimamishe. Simamishe na mimi, Nisimamishe, Yesu. nataka kusimama, niwe imara. niwe imara kama wewe. Nisimamishe, nataka kusimama, nisimamishe. Simamishe na mimi, Nisimamishe, nataka kusimama, niwe imara. niwe imara, nishinde majaribu. Nisimamishe, nataka kusimama, nisimamishe. Nisimamishe, Nisimamishe, Bwana. nataka kusimama, niwe imara kama wewe. Bila wewe mimi sina uweza yoyote, Yesu wangu. Nipe mwisho ulio mzuri kuliko mwanzo wangu Bwana. Nilikotoka naona ni karibu, maana nimeshapajua. Ninapokwenda ndio mbali sana, maana sipajui, ni giza totoro. Mbele yangu ni wewe msaada, nishike mkono nisianguke. Petro alipotaka kuzama, alikuita wewe ukamshika mkono. Ukasema utajenga kanisa juu yake, wala halitatikisika. Oh Yesu, nisimamishe.
وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Mungu Islam na wale kwamba tunapatikana kwenye viwanja hivi kwa sababu ya msiba wa kaka yetu mzazi wetu Mheshimiwa Juma Badikisha ambaye kwamba amefika mji wa Butembo tangu jana kutoka Kinshasa, mahala ambapo kwamba Mwenyezi Mungu amemchukua. Na familia na marafiki wote tunawaambia kwanza utulivu, kwa sababu ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sisi ni Waislamu. Tumeshaelezwa mambo mengi sana kuhusu swala zima la kifo, kwa sababu kifo ni njia ya kila binadamu aliyezaliwa. Leo imekuwa ni kifo cha mkubwa wetu, kaka yetu, ndugu yetu, baba yetu, lakini pia kesho naweza kawa ni mimi au ni wewe. Lakini la msingi ni kuona kwamba tunakuwa na subra kutokana na maamrisho na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si jambo jepesi, ni jambo linaumiza sana. Ni baba wa familia, ni kaka ya familia kubwa, amefanya kazi kubwa, lakini Mwenyezi Mungu ameamua amchukue. Na msingi tunasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tumetokana na kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na marejeo ya kila mwanadamu ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah ametuambia ndani ya Qur'ani ya kwamba kullu man 'alayha fan, kila kinachotembea kwenye dunia kitafariki. Hakuna atakayebaki katika dunia hii. Uwe na nafasi gani ya maisha, iwe ni maisha ya juu, ni maisha ya chini, uwe mzuri sana mbele ya wanadamu, uwe mbaya, lakini siku ikifika hakuna ambaye kwamba anaweza kazuia. Hii ni safari ya kila binadamu. Hii ni safari ya kila ambaye kwamba ameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inatosha kuwa ni mahubiri kwa kila mwenye busara kuona kwamba alikuwa ni mheshimiwa, lakini leo hawezi kuzungumza. Leo hawezi kujitendea chochote. Leo amekuja hali ya kuwa ni mzigo kutoka Kinshasa. Alikuwa anakuja na heshima zake zote, anapokelewa na familia, lakini leo ameletwa kama mzigo. Haya yanatosha kuwa ni mahubiri kwa kila mwenye busara. Kifo ni kikombe cha kila mwanadamu, hawezi kukimbia kikombe hichi. Kwa hiyo la msingi, mama zetu poleni sana, shemegi zetu poleni sana, ndugu zetu na watu wote tunawaambia pole. Tusikeuke mipaka ya Mungu kuuliza kwa nini anaenda. Hatuwezi tukamuuliza Mungu kwa sababu anafanya kile ambacho kwamba anakitaka. Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ndiye alimleta, kulikuwa tarehe ambapo kwamba alizaliwa na kulikuwa tarehe ambapo kwamba anaondoka katika dunia. La msingi ni kumwombea njia ambapo kwamba ameichukua ni nzito kuliko njia ya dunia, kwa sababu ni njia ya kulipiwa ile ambapo kwamba aliyafanya. Na atakuwa peke yake, hatakuwa na jirani, hatakuwa na mke, hatakuwa na mtoto, hatakuwa na mali, atakuwa na matendo ambapo kwamba alifanya katika dunia. La msingi ni sisi kumwombea Mwenyezi Mungu njia ambapo kwamba ameichukua iwe ni nyepesi kwake. Afanye kaburi lake iwe ni moja bustani za paradiso, na amsamehe katika yale ambapo kwamba hajakosea. Kwa hiyo tuwe watulivu kina mama, tumuombe baba yetu, mkubwa wetu,
katika safari ambayo kwamba ameianza. Ni safari nzito sana. Ni safari nzito sana. Tukiingia sana kwenye dini, hakuna safari nzito kama hii. Kwa hiyo la msingi ni kumwombea Mwenyezi Mungu. Na sisi kama ndugu zake na vile vile katika imani ya Kiislamu, hatuwezi tukachelewa kufanya seremoni nyingi sana. Zimeanza Kinshasa, Goma. Kwa hiyo tunaelekea moja kwa moja kwenye viwanja vya mazishi nyumbani Isale Bulambo. Taratibu za Kiislamu hatuwezi tukafungua mwili kuonesha watu. Si taratibu zetu, kwa sababu ameshafanyiwa yote Kinshasa. Wamemuosha mwili wake Kinshasa, wameshamvika sanda. Wakristo mnafanyaga filmu ya Yesu wanamfunika na nini? Na nguo nyeupe. Hiyo ndo sanda. Tayari ameshavika hiyo sanda. Na hapa tunampeleka moja kwa moja kwenye mazishi, tutamsalia kule nyumbani Isale. Hii sanduku tunabebea mwili kwa sababu ilitoka Kinshasa, lakini tukifika kwenye makaburi sisi Waislamu hatuzike na nini? Na sanduku. Hata na katika imani za waliotangulia, manabii waliotangulia hawakuwa wanazika na sanduku. Kwa hiyo tutachukua mwili ndani ya sanduku. Tukifika Isale tutaondoa mwili kwa sababu ya kuanza seremoni za mazishi. Tunawapa tena pole sana kwa lile ambalo kwamba limetupata. Ni kikombe kizito sana kwa familia na kwa wanasiasa. Alikuwa ni mwanasiasa mkubwa sana. Ametetea nchi ya Kongo zaidi sana kwetu huku. Yote mnajua zaidi kuliko mimi. Lakini la msingi tunamuomba Allah afanye safari yake iwe nyepesi, amondolee matatizo katika safari yake, aifanye kaburi iwe ni bustani ya paradiso kwake, awatulize familia waliobaki nyuma. Mwenyezi Mungu awape subra katika haya kwamba yamewapata. Mwenyezi Mungu tunakuomba, kaka yetu ametuacha, tulimpenda zaidi, lakini wewe Mwenyezi Mungu umemchagua kuwa ni mpenzi wako zaidi. Mwenyezi Mungu tunakuomba tupe subra katika hili. Mwenyezi Mungu tunakuomba utulivu. Mwenyezi Mungu yote ambayo kwamba yako mbele yake katika makosa aliyofanya, aliyafanya kama binadamu. Mwenyezi Mungu leo tena si binadamu anaelekea kwako. Ifanye Mwenyezi Mungu safari yake iwe nzuri, mfanyizie mepesi katika kaburi lake na muingize katika paradiso yako. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisimamishe, nataka kusimama, nisimamishe. Nisimamishe na mimi. Nisimamishe, nataka kusimama niwe imara. Niwe imara nishinde majaribu. Nisimamishe, nataka kusimama, nisimamishe. Nisimamishe. Nisimamishe, nataka kusimama niwe imara kama wewe. Bila wewe mimi sina uweza yoyote, Yesu wangu. Nipe mwisho ulio mzuri kuliko mwanzo wangu Bwana. Nilikotoka naona ni karibu, maana nimeshapajua. Ninapokwenda ndio mbali sana, maana sipajui, ni giza totoro. Mbele yangu ni wewe msaada, nishike mkono nisianguke. Petro alipotaka kuzama, alikuita wewe ukamshika mkono. Ukasema utajenga kanisa juu yake, wala halitatikisika. Oh Yesu, Nisimamishe, nisimamishe, nataka nikuone. Nisimamishe, nataka kusimama niwe imara. Niwe imara kama wewe. Nisimamishe, nataka kusimama, nisimamishe. Tele misangara kwete haya. Nisimamishe, Simbanga nataka loboko. kusimama niwe imara. Nataka kusimama.
Mwana wa nataka Mungu, kusimama nisimamishe, natamani kusimama. nisimamishe, nataka kusimama niwe imara Kama wewe Baba, moyo wangu natamani kutenda mema, natamani sana kukaa karibu na wewe, lakini mwili ni dhaifu. Jehova, nisaidie Baba, kila natamani kutenda si kile natenda, yale sitaki kutenda ni yale najikuta nimeyatenda. Dunia imefika mwisho, nitie nguvu nisibaki Yesu. Ilikuwa asubuhi mapema, sasa dunia imekuwa jioni. Sekunde tu ulinyakue kanisa, sitaki kubaki mimi. Vita, tetemeko na mauaji vinaonesha uko njiani. Ulisema mwenyewe, mtakapoviona jueni mimi nakuja. Twakuhitaji Baba, nakuhitaji Yesu, nitie nguvu. Oh, ukinipita Bwana nitabaki, nisaidie. Yesu, nisimamishe, nataka kusimama nisimamishe, nisimamishe Bwana, nisimamishe, nataka kusimama niwe imara, niwe imara kama wewe. nisimamishe, nataka kusimama nisimamishe, Sitaki kukosa mbingu. nisimamishe, nataka kusimama niwe imara Kama wewe Bwana, nisimamishe, nataka kusimama nisimamishe, na watoto wangu Yesu, nisimamishe, simamishe nataka pia. kusimama niwe imara Niwe imara. kama wewe. Pararara, parara. Pararara, parara. Pararara, parara. Ah, pararara. Nisimamishe. Nisimamishe, nataka kusimama nisimamishe, Na mume wangu Bwana, nisimamishe, nataka kusimama niwe imara, familia yangu nzima, nisimamishe, sitaki nataka wabaki. kusimama nisimamishe, Utusimamishe Yesu, nisimamishe, nataka kusimama niwe imara, misukosuko ni nyingi, nisimamishe, nataka kusimama nisimamishe, nitie nguvu nami nikuone. nisimamishe, Siku hizi za nataka mwisho. kusimama niwe imara kama Imara wewe. kama wewe, kama wewe.
tutarudi kwa mavumbi, baba balikwisha, wende salama. Kulia tumelia, tumechoka na kufadhaika, baba balikwisha, tunakosa tuende wapi? Ulikuwa suja baba, familia nzima inalia baba, balikwisha chuma, unatutesa sana. Machozi yatelemuka moyoni baba, 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 baba. Yesu, kwa nini tunatupitia kikombe kizito kama na hichi baba, baba? Kumbuka baba na mama walituacha jana, walikwisha na leo unaondoka baba. Tuende wapi? Walikwisha, mioyo zinachoka. Walikwisha, wende salama baba. Wende salama baba, tutakukumbuka daima. Nenda salama, nenda salama baba, balikwisha, unatuacha mbio baba. Nenda salama, nenda, nenda. Oh, oh, nenda baba, nenda. Familia nzima inaomboleza, vijana, watoto, wa mama, wasichana, wa baba. Nenda, nenda baba, tunalia baba. Nenda, ayo nenda, oh, nenda salama. Nenda, 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 nenda baba, balikwisha. Nenda salama, salama. Upana njia kidogo pale. Bonde bomo kwa shule. Unatuachia nani kaka?
Kabla ya kupata hizo program, tutamuita Sheikh Mbogo atupatie mahubiri ya kupoleza nyoyo za watu. Na kabla Sheikh Nur hajaanza, tunawapatia detail ya program yote kuanzia saa hizi mpaka hivi tutakapomaliza. Kande kwa maana programu ngoko imekenye mkiswahili na tukepo mchihiri kwa kujira. Na hivi ndio tutapatana. Kitu cha kwanza tutapata mahubiri ya karibu 5. Kutakuwa neno ya mama au ya watoto ambayo baba ametuachia. Kutakuwa neno ya wanafunzi ambao Juma alikuwa anafundisha. Kutakuwa neno ya unité solidarité, neno la familia kwa hii nyakati kwa kupoleza roho zetu. Karibu. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le plus miséricordieux, chers frères en islam, comme chers frères chrétiens, nous sommes aujourd'hui dans une circonstance que aucun ignore. Juma Balikwisha fait des tours pour accomplir la mission de Dieu le Tout-Puissant. Ça ne sera pas Juma Balikwisha seul, demain ça peut être encore moins, tout comme aujourd'hui, pourquoi pas demain. Nous avons créé un délateur, tout le monde ici, qui que vous soyez, président de la République, ministre, député, maire de ville, je ne sais pas qui, nous sommes tous créés par la terre. Et il dit encore, de cette même terre, nous allons vous retourner. Et vous n'allez pas rester dans cette terre, parce qu'il faut vous chercher une place, soit dans le paradis, soit dans l'enfer. Les anges dans sa tombe, pour te donner le jour de la résurrection, il entre dans son paradis. Il a beaucoup fait pour cette terre ici. Il a beaucoup fait pour la ville de Goma. Il a beaucoup fait pour la ville de Butembo. Il a beaucoup fait pour la nation congolaise. Il n'a pas été seulement un ministre provincial. Il a été déjà un député national. Il a travaillé pour la nation entière. Pour terminer mes 5 minutes, Dieu nous dit ceci. Tout être humain, insecte, serpent, je ne sais pas qui, tu goûteras la mort. Tu goûteras la mort, comme aujourd'hui notre frère vient de goûter la mort, pour accomplir seulement la mission de Dieu le Tout-Puissant. Pour ne pas tarder, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là pour parachever ma petite prédication. Il a dit ceci, dans ce prescrit. Lorsque un être humain ferme les yeux par l'autorisation divine, pas pour le sommeil, non. Dieu dit que non, mais c'est elle, aujourd'hui tu fermes tes yeux. Grand frère Jean Balikwisha, il les ouvrira le jour de la résurrection. Après avoir fermé les yeux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci que tout ce que tu as sur la terre tombe caduc, sauf 3 éléments. Allah al-Salih, les enfants heureux, Sadaqatul Jariya. Sadaqatul Jariya, pas un cadeau de la nourriture, non. Un cadeau peut-être de la construction des puits. Si aujourd'hui j'ai peur de français, c'est parce que vous m'avez fait étudier. Mais mon français peut faire quoi? Je demande seulement 1 minute pour vous donner la preuve et le compte de notre regretté Juma Balikwisha. À Kinshasa, on avait fait sa prière mortuaire. Là où son fils
fait des prières. Après la prière, après aujourd'hui, on peut faire d'autres prières pour lui. Mais avant, je n'ai jamais vu. Madame la ministre, il faut qu'il puisse me trouver le contrôle. Il fait l'exemple. On y a accompagné jusqu'à chez lui. Pour terminer, ndugu wapenzi, nipenda niwafundisha kuwa kama mimi nazungumza Fransa kidogo nyiko ndani na makosa, ni ajili huyu mwenyewe anaenda kulala. Mwenyezi Mungu hana makosa katika maamuzi yake. Sisi hatujui kama kwa nini Mungu anafanya hivyo. Sisi ni kusema tulitoka kwa mavumbi na tutarudi kwa mavumbi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo tunapana program ili tuende tujue watu gani watazungumza baada yangu inshallah. Salane cho mwere tuturere kwenye kweshi tweboshi ni nzera yikuwe na tutanjia kwa wale waliotoka Kinshasa na kutamwalika Honorable Kizerbo kufika na kukuya uprezate wa jumbe ambayo walikuya nabo. Mimi binafsi ni Kizerbo Kasereka Wategwa muisha, na kwa mwisho anaikuwa hapa atasema kwa mwisho kwa kujitambulisha na kutoa neno ya wabunge. Tunasema tena pole. Hapa ni Honorable Tembo Siotama, mchaguliwa wa mji wa Butembo. Basi Mungu aendelee tena kutufariji. Mimi ni Honorable Kambale Msema Daniel, ninakuwa depute national mtoto wa Katanga, na leo tunayo huzuni ya kwamba tunampoteza yule ambaye tulikuwa namuita baba. Honorable Juma kwa kweli alikuwa baba mzazi, kwa sababu ilipokuwa mwaka wa 2011 tulichaguliwa pamoja naye katika teritwari ya Beni, na tulipofika Kinshasa tunapokaa, kwa sababu tunakuwa wadepute 48 tutanja tukaitutangishwa wadepute twama twalivya oyanga tumanira eni Honorable Juma. Nero Honorable Juma twama mufanyamo président du caucus des députés du Nord Kivu. Amanao osia wa 2011 yuwaga iyo katwimanira tulino buliye bunene tukavya eni yetu kalera munawinde, lakini ngoko bakana bua les grands hommes ne meurent jamais. Honorable Juma twama mulera munawinde, lakini amashauri huo wanavya katuba shemi chata holana hake sundatogwa tuti imyo bosi imyo mabika hano mukashamulera omungu atutulera yetu bosi nakani tunasi echero cheuma erikwa manano bulimani obumundu tunamonisha musunga kandi twatukinkanya okuyubuke n'umuheyo. Basi Nyamuhanga iwe wanasangule misone obuli mundu hano, lakini ebyo shenera ebyabere tukolera bikaso nabya tumurabite tuendeleye erikole biwene. Omwana w'umunyumba, omwana w'ikobulambu, omwana w'ikalambu tugasa tukasharira abantu bakashatulirita mwalo wotu turi mu Burundi wa député provincial turi na Honorable Kakule Ngwari Bertrand, turi na Honorable Ermata Horola ni musombolwa owa Mubero, Honorable Ngwari ni musombolwa mu territoire y'Ebeni, tune na Honorable Lukumbuka Changi naye ni musombolwa omu ville Ebeni. Nero yokotuli asoha omukendi wetsinwa ni Honorable Ngwari wakaba mbunjo otanga alula kashatu wako. Mesdames et messieurs, le Nord Kivu, à travers son assemblée provinciale, représentée par les honorables députés provinciaux
ici présents, l'honorable Djouma Balikwisha Moulondi, par cette pensée des gens d'Ormasson qui stipule en substance les morts vivent tant que seuls vivants les portent encore en lui. Le Nord Kivu, la terre de nos ancêtres, exprime l'ardeur de sa reconnaissance en témoignant d'un amour filial envers celui qui part après avoir donné le meilleur de lui-même en se démarquant dans l'exercice de hautes et nobles fonctions au sein des institutions provinciales et nationales. D'abord comme ministre provincial dans le gouvernement Julien Paluku Kahongya de 2007 à 2011, ensuite comme député national élu du territoire de Béni de 2011 à 2018, l'honorable Djouma Balikwisha Moulondi a rendu des loyaux services à la nation congolaise en général et à la province du Nord Kivu en particulier, tout en faisant montre de nombreuses qualités, bien douloureuses pour les vivants et terribles pour les défunts, puisqu'elle les fait comparaître devant la justice divine. En même temps, elle est notre seul chemin vers le ciel. Elle nous rappelle que de notre vivant, il faut constamment nous tenir prêts et corriger nos écarts. L'honorable Djouma s'en va quelques jours seulement après la mort tragique de ses géniteurs, Papa Abdelatif Patangoui et Maman Kassera Mwapili. Quelle douleur! Il s'en va alors que sa province en général, son territoire de Béni en particulier, traverse une monstruosité innommable. De Béni, ville et territoire, très consterné par la disparition récurrente de ses élites et par conséquent de la diminution inédite de sa démographie, fait sienne la douleur que ressent la famille. Il remercie en même temps les élus d'autres caucus pour la marque de compassion et d'unité qu'ils témoignent ici et maintenant. Il remercie en outre toutes les personnes qui accompagnent depuis la ville de Kinshasa notre frère, père et collègue qui désormais va se reposer à jamais dans ce berceau qui s'allait. Nous nous inclinons devant ta mémoire, celle de Papa Abdelatif Patangoui et de Maman Kassera Mwapili. Nous présentons nos condoléances les plus émues à ta famille biologique, à toute la population de la chefferie de Bachou, du territoire de Béni, de la province du Nord Kivu, à ta famille politique et professionnelle et à toute la nation congolaise que tu as servi avec abnégation. Karibu tena kwa waheshimiwa wote na kwa kila mtu wote ambaye iko hapa kwa kuja kupongeza pamoja nasi kufatana na muda ambayo tunayopitia ya huzuni ambazo tunazo kufatana na kumpoteza mkubwa wangu, ndugu yangu Djouma Balikwisha Moulondi. Lakini sina mengi ya kusema isipokuwa kufika kwenu na maombi yenu inazidi kuendelea kufariji, na nashukuru kila mtu kwa ujio wake. Asante. Mwasinja Hika tukasha kiranania ololo muri chetungu kama bitushiyanya basi abana na mama se bawiti nguvu kipindi cha kukande cherukacho pour compléter na 9 personnes. Il est 9 personnes, tunakuwa na Honorable Malikidogo, tunakuwa na Papa Bachale, tunakuwa na Papa Ismaël Kitamba, na Oncle Eric, na mimi moi-même Jacques Kiambi, Mama Kavango, Mama Yvonne, Shanga Zura, na Zizina Akomana, Akonama plutôt.
une délégation à Kinshasa. Pour le nom de la famille, en fait, nous avons comme français. Ok. Amis, chers parents, chers frères et sœurs, chers enfants, chers, allez, salam alaikum. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans notre chefferie, chère à notre cœur. Voilà. Donc, nous sommes abattus par la disparition, celle de notre grand-père, ainsi que celle de notre grand-mère. À ce jour, je n'ai fait aucun bref passage dans notre chefferie. J'ai toujours été guidé et inspiré par nos ancêtres, tels que papa m'a toujours enseigné. J'ai toujours eu la foi à la protection et l'inspiration que nos ancêtres nous prodiguent chaque jour. Aujourd'hui, notre inspiration et notre protection spirituelle ancestrale s'est enrichie et c'est toi très cher à mon petit cœur que je vous l'avoue aujourd'hui me semble totalement brisé. Selon mon papa, un seul mot d'ordre, l'union fait la force. L'union des prières, l'union de nos cœurs, l'union de nos âmes, l'union de la famille, l'union du Congo. Chacun et chacune d'entre nous se souviendra certainement de cet homme simple, souriant, aimant et bienveillant qui restera Juma Balikwisha Moulendi, notre papa. Notre papa nous a tellement donné d'amour que nous ne savons plus comment pleurer ces vides qu'il nous a laissés. De notre côté, notre mobilisation et votre présence ici et là, en nombre pour rendre hommage à nos momies, montre à quel point cet amour est grand et pur et profond. Nous ne pouvons pas faire abstraction de toutes les horreurs et esprits de divisions qui ont plané et planent encore sur notre chefferie. Nous pouvons rester unis malgré certaines de nos divergences qui, au fait, devraient être compris de notre plus grande richesse. Nous nous sommes présents et réunis ensemble aujourd'hui, c'est que nous sommes conscients et conscientes qu'il est impossible de rendre hommage et faire honneur à la mémoire de Kaka Djouma si nous devions réagir ainsi et baisser les bras. Papa m'a toujours dit que Issale Boulambo était chez nous et que nos ancêtres y résident dans la paix éternelle et la sagesse du Pacho. Aujourd'hui, je confie le corps de mon papa que vous puissiez veiller à ce qu'il trouve sa place au sein de notre lignée spirituelle et de tous ces grands sages qui la composent. Notre grand-père, ensemble, et nous continuerons à nous battre pour la paix guidée par les siens. Au nom de ses enfants biologiques, Saïdat, dite la grande sœur de tous, Myriam, dite Yamihiri, Nathan, dit Abdou, Kavango, dit Moussavouli, Yavu, dit Wambale, Zawadi, dit Nyavingi, Anifa, dit Nyamwami, Najla, je vous remercie. Le jour devient le plus sombre de mon histoire. Père, ces jours ne seraient pas l'occasion de te dire les mérites que je retiens de toi. Car cette occasion était le rendez-vous que tu m'avais fixé en novembre de cette année à Kinshasa. Honorable Djouma Balikwisha, je sais que tu m'écoutes. Retiens que tu me brises les cœurs. Mais tu renais à travers les idéaux que tu as inculqués à nous et à toute l'humanité. Maître, tu étais non seulement parent, mais aussi un homme de cœur. La plus grande leçon que je retiens de toi toute ma vie, c'est de m'avoir appris à vivre dans la justice, la franchise et à combattre toutes les formes d'antivaleurs. Sous mes yeux, en 2019, un membre très influent de la CENI t'appelle et te propose de faire le bourrage d'urne afin de remporter frauduleusement les élections législatives passées. Père,
Ta réponse la répète toujours sur mes oreilles. Tu as révisé l'offre en disant, je cite, « Le pays ne se construira jamais par la corruption. Publiez le vrai résultat et vous aurez fait preuve de patriotisme et de justice. » C'est ce jour-là que je me suis senti fier d'avoir un maître exemplaire et renforcer davantage mon adhésion à votre idéologie. Père, je te fais ma promesse. Je reste ton disciple et je continuerai à mener ton combat pour l'unité, l'égalité, la paix et la justice. Mesdames et messieurs, nous sommes les héritiers d'une grande histoire et d'une éducation ascendante. Cette histoire et ce message, nous devons les transmettre d'abord à nos cadets, mais plus important encore à nous, pour les reporter vers les générations futures et leur donner un sève nouvelle. C'est ici pour moi l'occasion de lancer un appel à toute personne épris de paix et de justice de pouvoir adhérer au courant non partisan qui est né ce jour. C'est une philosophie qui consiste à travailler pour les prochains sans hypocrisie et en toute justice. Père, je suis convaincu que tes bienfaits offerts à chacun d'entre nous, sans toute forme de publicité, te suivent jusque dans l'au-delà. Je retiens de toi un père, un homme intègre, franc et sincère. Aujourd'hui tu pars, mais tu restes à travers tes œuvres. Merci infiniment pour les conseils nous prodigués. Nous les mettrons en pratique pour un Congo nouveau que tu as tant rêvé. Il est vrai qu'on avait trop à se dire, mais saluez pour moi mon ami Abdelatif Patangouli, Père Vincent Machozi, Katembo Kamali, Kambale Kapitula, Aziz Balikwisha et bien d'autres. Père, repose en paix. Asante, tuweze kutumikia wengine, tusijitumikie. Inaonesha Balikwisha alikuwa anatumikia watu wengine, na ile esprit tuijaze kabisa ndani ya roho zetu, ili tuweze kujenga ubusukalio buwene, ilitwali yuwene, profesa yuwene, hata republike yuwene. Hatutaweza kujenga kama kila mtu iko na shikokotea kwa nini blanket. Tunamwalika President wa unité. Embere Shabakolo Abeneta Abosi Abarehano. Embere Chef de Chefferie Ayotunenaye. Embere Shabaini Bosi Abarehano. Embere Shabami Bosi Omobusukali. Embere Shabasonoria Bamakanisa Abosi. Embere Shetianda Chebusukali Echosi. Tukawa tote bolobolo okobyabiri tuhikira. Itwati kumula echa Juma Balikwisa eyisala no mosheferi yosi. Tulino uliye bunene busana na baba wetu Abdelatif na mama wetu oyoleka tusunga na mwala uku wetu ye Juma Balikwisa ye honorable Balikwisa ni mundu munene omusheferi yetu eyusukali no mokongo yosi. Ye baba wetu Juma abere tukolera mibiri mingi omubusukali emibiri abiri waticha abakolema omorero ngulyosi amakanisa abantu ibibenebene ekyanda kyosi kyebusukali nekikumula kyosi okobole mundu tuwite eyisale yolukengerwa busana na Juma Balikwisha. Omukama amwangerere, omukama amuchingulire, omukama amwikalaye ahatekene, omukama atuwatikaye amuwatikaye nerimwikalya ahabondere. Siba nishibererwa itwe bosi, shatwebererawe itwe bosi
tule omamareo omoshefiri yetu yebaju twasha mulolako usuko usu twamakola ebebuya eberengeri lyakakola ekitaka kyabosokulu kimusihire kino ne kirero kyekikumula kutse kikundi ekyakokotibawa na honorable Balikwisa ekyanganirwe nomu presida Oyuka Buono. Ndugu na warafiki wa Juma, honorable, excellence, notable, les autorités militaires et policières, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, nous vous saluons et nous disons Pole à toute la famille. Notre grande famille Batangouli est lourdement éprouvée. Maman Mapili, Papa Batangouli, l'honorable Djoma Balikwisha nous ont quittés. Ils sont décédés d'une mort anormale, d'une mort atroce. La délégation de la Seine-Kianda Kinshasa, que j'ai l'honneur de conduire ici aux obsèques, me charge de présenter ce sincères condoléances à la famille biologique de l'honorable Djuma, à la notabilité de notre chère collectivité de Bachou, ainsi qu'aux amis et connaissances des illustres disparus. Nous déplorons et condamnons cette barbarie qui s'installe et qui ôte la vie d'une créature de Dieu. Il y a certes les sécurités chez nous. Sommes-nous co-auteurs de cette sécurité? Ils nous tuent pour nous chasser de nos terres. Les terres de Beni, les terres de Lubero, de l'Ituri et du Nord Kivu. Ils nous tuent pour des intérêts économiques. Ils nous tuent en vue de balkaniser notre République. Ils, c'est qui? C'est lui, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous. Seule la conscience de tout et chacun est témoin. Messieurs et madame, l'honorable Djoma Balikwisha est membre effectif de la grande famille de Kinshasa. C'est à ce titre que le Kianda Kinshasa est venu lui rendre ses derniers hommages ici à Issalé, terre de ses ancêtres. Kinshasa est venu pleurer avec tous ce digne fils de Bachou, fils de Batangouli. Beaucoup reste à dire, je ne le dirai pas ici. Avant de terminer ce message, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées d'une manière ou d'une autre afin d'organiser des obsèques dignes de cet illustre disparu. Ils sont nombreux. Je vois les gouverneurs en fonction à Goma. Je vois les gouverneurs en repos à Kinshasa Kasivita. Mungu alitupa tena natoa, ile ni sawa, lakini haiko kusema Mungu anatupa sasa moto tena naye anataka akamate, ile ni kosa. Pole kwa jamaa hii ya Balikwisha Djuma, kwa sababu ndugu huyu kama leo Beni tunapata ndizi na tunapata mkate pale, ni kwa sababu ya kazi na ujumbe kabambi ambaye ndugu Balikwisha Djuma alikuwa mkubwa wa delegation ya kuongoza wa ndugu kuwafikisha Beni na kutoka ndani ya utumwa ambao tulikuwa nao na Waganda Kibaki. Tunasihi wadepite wetu wa province ya Nord Kivu na wadepite nationaux mufate mfano huu. Tunajua ndugu hakufe, lakini anapumzika na tunaleta pole. Mungu awe nanyi daima. Na tujitahidi ili tufike hapa kwa kilima yetu ya asili mahali tulitoka, ili akuye apumzike hapa. Tunaita jeunesse yote mabasemi ya Djuma Balikwisha yenye alikuwa anasema kwa sisi jeunesse, kusema ni sisi tuendelesha Kongo ya kesho. Inafaa tusome, inafaa tuangalie nini tunaweza kufanya kwa kukombola kwetu, kwa sababu viti nakuwa kwetu. Tunaomba tu jeunesse ndio itusaidie. Ile yote mnasema komba
yenye Honorable Juma Balikwisha alikuwa ndani yake, akituachia sisi jeunesse hii combat tujiaproprie yao ya kusema kutengeneza Kongo, kwa kugeuza Kongo itatokana na sisi jeunesse, na tunaomba wababa wote wenye wangali pembeni yetu waendelee kutushauria, kwa sababu alituachia ujumbe kubwa sana. Ujumbe yake alikuwa kusema jeunesse sawa Mobutu, kusema jeunesse ndio Kongo ya kesho. Na kwa wale wasiokuwa Waislamu, amani ya Mungu huyo pamoja nanyi. Nasimama hapa si représenter gouverneur juu niko ministre en congé. Nilikuya toa mkono wa pole sawa vile jamaa. Asante. Papa Juma kupitia Honorable Elize Munembo Kinshasa aliweza kuishi na mama yangu sawa vile kaka na dada. Wakati ya maeleksyon Papa Juma alinisutenire sana. Wakati mama yangu aligonjwa Goma karibu kukufa, Papa Juma alitoka Kinshasa na pia kumpatia pole ndani ya hospitali. Kwa hiyo nilisema binafsi siwezi na mie kubakia. Kwa Juma mama yangu hawezi weza kuja, iko mbali na iko natulisha mdogo wangu. Na kia represente mama yangu na kupatia jamaa yote pole sana, na wakaaji wote wa Beni, en particulier province yote ya Nord Kivu na RDC yote tunasema pole juu tunapoteza mtu muhimu sana. Kupitia experience ya Papa Juma Balikwisha tunasikia hapa inaonekana kama yeye alikuwa politicien mwenye alitumika na conscience. Na washukuru sana. Nasema pole, na mimi kwa majina ni Bwana Robert Kambale Lufungula. Niko kwanza mmoja ya wanabunge ambao mliwachagua ku 2011 kwenda Kinshasa. Hivi nilikuja kama mtoto wa kunyumba notabilite ya territoire ya Beni, mais aussi nilikuja kutemwanye mambo fulani kazi ambazo tuliweza kuzifanya pamoja na mzee Honorable Juma. Sasa protocol mlishaona viongozi walikuja wengi sana, sisi wote tutaweza kukamata microphone kuweza kupresenter. Na kwa jina ya notabilite ya Beni na kwa vile sauti ya kusema tunashukuru kila mmoja ambaye alishaweza kujimobilize, kuacha kazi zake, kuacha shughuli zake za maisha na kuweza kukuja kulia pamoja na jamaa ya wasukali hapa usheferia Bashu hapa Isari. Pole pole. Imam, révérend, pasteur et curé, responsable de partis politiques, distingués frères et sœurs ici présents, à tous les amis et connaissances à voir, titre à qualité. Au nom de la famille Viav, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour le soutien que vous ne cessez de nous apporter, et ce, de par votre disponibilité à nos côtés en termes de réconfort pendant ce moment douloureux où la mort vient de nous prendre notre fils, l'honorable Balikwisha Mulondi Juma. Dieu le Tout-Puissant a donné et il vient de reprendre le sien. Disons Amen. Aux honorables députés, nous sommes et resterons reconnaissants de la considération que vous avez accordée à notre fils, bien que de fin maintenant. Cela vient une fois de plus de manifester par votre appui exprimé à travers les efforts multidimensionnels que vous avez fournis pour que le corps de notre fils, frère, père, grand-père arrive jusqu'à Issalé, pour qu'il soit inhumé aux côtés des siens. C'est donc, nous vous remercions une fois de plus. Au gouvernement provincial du Nord Kivu, la famille Viav tient à vous exprimer ses vifs remerciements pour votre appui
combien louable. Nous disons merci pour les temps que vous venez de consacrer afin de venir combattre avec nous. À tous les amis, connaissances et proches à la famille, nous disons gloire à Dieu pour votre soutien multiforme, car nous sentons ravivés par votre présence et votre disponibilité. En effet, perdre un fils de cette carrure est une pilule amère qui reste moins facile à consommer. Car, comme vous le savez, la progéniture est un investissement du temps. Vos visites régulières nous seront d'une grande nécessité, un réconfort inestimable. Cher fils, honorable Balikwisha Mulondi Djouma, voici toute la famille autour de toi, avec tous tes amis venus de tous les horizons, même ceux-là qui vivent très loin de toi et que tu comptais rencontrer dans les jours à venir, pour les raisons personnelles ou professionnelles, sont arrivés. Je ne sais pas comment te retracer leur état d'âme quand ils voient que tu es réellement immobilisé. Cher fils aîné, voilà que tu viens de nous quitter seulement 10 jours après l'assassinat de tes parents, laissant ainsi ta chère épouse, tes enfants et tes cadets pendant qu'ils avaient énormément besoin de toi, surtout au regard du rôle qui t'attendait. Tu viens de t'en aller sans bruit, les ans pleins de souvenirs, tes agissements, tes blagues, ton sourire, tes conseils et ton tout vont nous manquer. Avec ton état actuel d'immobilité, cher fils, tout le monde ici présent se rappelle que le moment venu, il te rejoindra dans l'au-delà. Petit-fils, fils, frère, homme. Adieu papa Mulondi Balikwisha. Adieu, 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 cher Djouma. Que ton âme repose en paix. Tunasikitika sana kwa kumpoteza mkubwa yetu Djouma Mulondi Balikwisha. Alikuwa mshauri wetu. Hii disparition yake vraiment inatuhutushe sana, na tunasema Mungu ampokee mfalme wake. Tunasema tena pole kwa watu wote. Asinje abawera tutingo kumulangire esora ya Bulambo. Djouma ni mwima okuyo wa makulie omuli wa Bulambo omuhato eyo okomarengekania awakatuherera ya Djouma ni mwima okuwa matukule kololengo kwese mundu omusudana lenga karamate kokana banendambiri muhikira ile tukiriwa echero chao eriko mana nebyawe katupata omurungu mwikahunweyi. Djouma amarengekania eriko mana no buchumbe ogo delegation eira Kinshasa kwe amarengekania wa Djouma sebatamo mbama hweraho bakengenderishao netutukaba tute ebya Djouma tunagwabirira nayo okwikola omumuyi wa Bulambo twama basaba simuwende mukayabulirayo aleryo mwendelere tubongera tube tunamugwamerera ebiyima ebirutulwe etunamupanga kusudi omuyi wa Bulambo atokerera ingenamu basola kutirisarere kwetu. Ekintu kyakasatu eningatashalayira ekihanda ky'obwami tunasi omusasi wenyu okwani musasi owerelwera abalume neremulu eshungusu sikaenda sikya tukabasaba omusasi oyo shabye inakahweramu abana banemu mwendelerikangania ngokomore bami okulera ekiwo kikuwetu nerituhira okomusteri uwene itwinga bikalani namasiminyibusi inyuma virihika mukasharira haimane tutobe noka hasi nyemulialua okomalambo mbalimbali nama basima. Kisha ikomarie
na jina ya mama Masika Bakwanamaha Ikate katika teritwari ya Beni na province ya Nord Kivu. Baribisha alipata masomo na alikuwa na diplome ya alikuwa technicien supérieur na ile mulimu ofisi ya industrie agroalimentaire. Akapata vile vile licence yake mu science commerciale et financière, na hivi diplome yake na licence yake alipata diplome alipata katika universite ya nchi ya Tunisie, pale ndio kwenye alisomeka. Alikuwa mtu wa kupenda sana maendeleo na alifanya kazi nyingi ambazo hatutaweza kudetaye juu ya kuchunga muda. Nadhani kila mtu amepita hapa iko naonesha kazi zenyewe alikuwa anafanya. Alikuwa president wa COCIS niveau ya député national, alikuwa ministre niveau ya province, kwa ministre wa budget, vile vyote alifanya. Kusema mtu mwenyewe tunapoteza, alikuwa mtu kubwa mu societe yetu, na maembre zake zitaendelea tu kutuongoza. Nduga, sijui kama tutafanya nini kuweza kuefase minyetu msiro zetu, nduga havitawezekana, na Mungu atatusaidia. Maembre zake zitaendelea kutusaidia. Alitumika mu usine, industrie ya transformation ya matomati, na hii ilikuwa moja ya miradi ambayo tulikuwa tunatarajia kufanya huku kwetu. Pamoja naye kusaidia kulima ya kahawa, kusaidia kwa vitu mbalimbali. Hata ilikuwa ameingiza programu ya papai huku, na tulikuwa tunafikiria tukishaweza vile sasa tunaona namna gani tunaweza kuanzisha hata mini industrie ya transformation. Neema malheureusement ametuacha. Nadhani kwa honorable wengine, ya ministre wengine, cheperi wako natupata, ile mawazo haitalala. Alikuwa mwanamemba wa chama cha PALU, na kwa hiyo ndampatia mikro ndugu yetu wa PALU atoe neno kidogo kuhusu kazi zenyewe Juma alikuwa anafanya mpaka. Sema tena pole sana kwa jamaa na sheferi yote ya Bashu na teritwari ya Beni, province ya Nord Kivu na Republika Demokratiki ya Congo na monde entier, parce alitumika hata Tunisie, Belgique alitumika. Kwa jina ni Kambale Kivanza, point focal wa parti Lumumbiste Unifié mu Grand Nord Kivu. Tulitumika na Juma Balikwisha comme membre influent wa parti Lumumbiste Unifié. Alikuwa candidat ku 2018 ku liste ya PALU et Alliés. Alikuwa akituambia kila siku wakati tunaikala, alikuwa anazoea slogan ya kusema le peuple vaincra. Abakalani bakashe singa. Ngabote abakalani bakashe singa omobuuma, kumbe twaungana ngo mundu muuma, twamabungana ngo mundu muuma tukashe singa. Abo siabangasire ineyi bakagwate bakasheke chihuo chetu twababe tunanzene idukashe singabo. Chakabira kabwate olwanzo ilwa byo mutubosi. Abo sahabyo mundu oyuwanga rondia eribwa maisha wo wundi kundiobo etuboshere lukalukana tukasha toka. Kuita sokuluku wetu na mukaka tukabwa tote omusasi wabo shendishe kwa bure. Abo si abana husika hakuhina hale okuto omusasi ono nyamuhanga wetu shendele kaba buholo. No tukabwa tuti bolobolo kotubosi oko chama chetu eche PALU bakabwa mutukani bote base bolobolo nyamuhanga Musa atutulira naye ne chiri muchiki wiwe chi ruhu kembolere tukashasungana twamabyano lwanzo omwitwe. Kwa hiyo tutamwambia Hajat Fatuma kama hauna udhu
napendelea ndugu yako msindikize hivyo kwa dua, utapita sehemu ya nyuma labda upate udhu na uweze kudiri katika hiyo soda inshallah. Na kabla ya kuleta janaiz tutafahamisha kuwa kuko assemble ya notabilite ya Beni ambayo kwamba ilishindwa ajili ya huzuni, ilishinda kupita hapa mbele, ni tishe mwili na huko Waislamu wako na shida huko inshallah. Mimi kwa majina naitwa Metre Kasimu Balikwisha, na kuwa umoja kwa wadogo zake na marehemu Mulondi Juma Balikwisha. Mulondi Juma Balikwisha alievolue mubazage muvile ya Beni. Alors, hivi hatuwezi pita juu muda unatusonga bila kuwapresente wazee wetu ambao tunaishi nao mnamo vile ya Beni. Kwa mbio sana takuwa naita jina ya mzee anasimama, mnamuona kwenye iko. Na kwa mwanzo tunaanzia mzee Nyonyi Bwana Kawa iko pamoja na sisi hapa. Hili inakuwa mzee Bakwanamaha Modeste. Asante sana mzee Kibukiro. Msingi mzee Kiaya Achunga naye asimame. Asante mzee Kiaya Achunga amesimama. Naona representa wetu wa Waislamu pale Mustafa. Wote tunawashukuru kwa safari ndefu ambayo mnafanya Bashu, ambayo ni familia renyante hapa kunako mji ambao tuko nayo ndani Misale Bula. Tunashinda naye kila siku. Sijui tukimuona alisha kufariki ndio itatupatia huzuni davantage. C'est pourquoi tufunge roho hiyo mwili hatutakuona tena. Kwa hiyo Sheikh Nuhu kama hajakuwa tayari, Sheikh Nuhu asante sana. Kwa dakika 5 na huku tuko tunaangalia jinsi gani mwili utakuja inshallah. Hivyo yatapitia kuharibikiwa mimea na kwamba kitu kiasi fulani kitaharibika kwa sababu jua iliwaka sana, mvua ilinyesha, ni majaribu. Na Mungu akasema atatufikisha katika majaribu. Hiyo walikuwa na pesa zikaharibika, kulikuwa na kazi ikaharibika. Mungu akasema yatapitia majaribu katika sura kama hii. Mungu akasema majaribu yataendelea, wa kuweza kuvumilia na kujirudisha kwa Mwenyezi Mungu wakati wa matatizo. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma. Watu kama hawa ndio wamepata kuvumilia na ndio wamepata huruma na ndio watu ambaye wanajua Mungu. Mwisho Mungu anasema wa ulaika humul muhtadun. Watu kama hawa ndio waliookoka. Mtu ambaye yakifika matatizo hawezi kumuluga, akina anasema hawezi kuhaba. Mtume anasema asabru inda sadmati alula. Akasema kuvumilia, Mungu anahesabu wakati wanakuletea habari ndio inafika. Ile attitude comportement jionyesha pale ndio Mungu analipa. Kwa hiyo lazima familia hii ambaye kwa mida mifupi sana imepata mishindo kabisa, shida za kugonga moyo, kumpoteza mzee wetu Abdelatifu Patanguli katika siku ambazo zimepita, na tahamaki hivi tena akakufa mtoto wake mkubwa Juma Balikwisha. Si misiba ya nyepesi katika familia na jamii ya huku na jamii Butembo, Beni mpaka Kongo, ni misiba mizito. Kwa hiyo lazima kila mmoja aweze kuvumilia, na sisi Waislamu ukiumia sana, ukiweza kupata matatizo sana, unaongeza dua.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ewe Mwenyezi Mungu msamehe, muhurumie, msamehe, zidi kumsamehe, kwa sababu katika sisi sote hakuna anayeweza kuepukana na makosa. Sasa kinachofaa kwa huyu aliyepotea ni ile kumuonesha ama kumwombea Mungu amhurumie, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anazika maiti alikuwa anasema fa innahu al'ana yus'al. Hivi ndugu yenu amebadilisha frequency, anakwenda kuingia katika nyumba ya kumuuliza kuhusu maisha yake. Kwa hiyo lazima la kumfanyia huyo aliyefariki si mengi, kulia ni huruma. Ni vizuri, lazima yule uliyependa lazima ulie, lakini kizuri zaidi ni kumwombea maombi kule alikokwenda aweze kupata mazuri. Na kizuri kwa kumalizia, kwa sababu muda wangu umekwisha, ni sisi kuweza kuiga mwenendo mzuri wa yale waliotufanyia wazee wetu. Kwanza Juma Balikwisha, ambapo kila aliyekuwa karibu naye alisifika mzee huyu kwa hospitality. Juma, ndugu zangu, wote walieishi pamoja naye alikuwa na kicheko, yani alikuwa mpokeaji na alikuwa na huruma. Kwa ile huruma alionyesha viumbe Juma, tunaomba Mwenyezi Mungu mwenye huruma uweze kumhurumia makosa aliyofanya, kama vile kiumbe wako Mwenyezi Mungu uweze kumsamehe, kwa sababu sote tunakosea. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu huruma yako miminie Juma, kwa sababu hawezi tena kukosea, hawezi tena kucheka alivyokuwa anacheka, hawezi kumkosea mtu kama alikukosea, sasa hawezi kukosa tena. Tunaomba Mwenyezi Mungu amhurumie, kama alikuwa mwema Mwenyezi Mungu azidishe mema yake, na kama alikosea Mwenyezi Mungu asamehe makosa yake, na Mwenyezi Mungu asitufitinishe, asitupatie shida baada yake, isipokuwa kizazi chake kiweze kukua sude, kiweze kuwa pamoja. Kwa ajili hiyo tunaona Sheikh Mdo na Repa, inshallah itakuwa vizuri zaidi ndugu zangu, kwa mtu ambaye amekuwa ametuacha, la lazima kabisa ni kukumbuka matendo yake. Na sisi ambao tuliobaki na tukashuhudia mambo kama haya, Mtume anasema katika hadithi yake, inatosha kuangalia aliyefariki kuwa ni mahubiri. Sisi ambao tuko haya ndugu zangu, hakuna kitu iko tesher kama maisha. Maisha iko tesher. Yanafikia wakati mtu anatafuta kila kitu, afadhali auzishe lakini arekipere maisha. Ukitaka kuona thamani ya maisha, uende hospitali wakusaidie na pumzi. Katika hospitali yote ukiingia mkaza roho anakutia oksijeni, inalipia kwa kila dakika na kila saa. Kuna expert mmoja ametoa experience, anasema kwa kuonesha kwamba Mungu anatupenda na hakuna mali kama vile pumuzi. Akasema expert huyu, akasema kila siku mtu maskini na tajiri anapumua 550 kilo ya oksijeni. 550 kilo ya oksijeni Mungu anatupa bila kulipa, lakini hii 550 kilo ya oksijeni iko $19,000. Sasa jiulize, Mungu imuni msaada anakupa kila siku wewe. Sasa jiulize, wewe unarudisha nini kwa Mungu? Usiangalie rasi, usiangalie class social, usiangalie dini ama imani, kwa lolote isipokuwa kwa circumstance yenyewe inaweza kufanya, kama vile mganga anaopere mtu pale mmemwaga damu, lakini kisheria kwa sababu anataka kukutibu. Lakini mwanadamu wote usimwage damu yake. Kitu cha pili, mwanadamu usikule haki yake. Mali ya mtu usinyanganye barabarani na popote pale, usiweze kumnyanganya mwanadamu, ni haki yake Mungu amempa. Na kitu cha tatu, mwanadamu usiharibu heshima yake. Mwanadamu ndugu zangu, heshima ya mwanadamu ndio mwanadamu. Ukiharibisha honore ya mtu kwenye watu wanamheshimu na muua. Sasa ndugu zangu, haya mambo matatu ikiishi jamii na ya thamini, inaweza kuyapatia valeur. Hakuna anti-valeur zitakuwa. Damu ya mtu iko sacre, kwa nini unaimwaga? Kwa sababu ya konfli ya hivi na hivi. Usimwage damu ya mtu, hata amekufanyia kiasi gani kwa makosa. Kia mtu usinyanganye, pesa ya mtu, cheo kia mtu, mke wa mtu, kitu kia mtu usinyanganye. Hii ni mali yake, mpaka akupe au msikilizane. Kisha heshima ya mtu, hii usifanye kabisa.
Kwa ajili ya hiyo, ndugu zangu, dunia inazunguka katika haya. Ikiwa kama tutaishi na jirani na ndugu jamaa marafiki wa juu wa chini katika hii sura, dunia itakuwa nzuri sana. Ni kawaida, ndio hali ya mwanadamu. Sisi wote hapa tukuuliza nani hana deni, ni hawa watoto wa miner ndio watasema hawana deni. Lakini kwa maisha yetu leo ya leo, niko na deni mimi jinsi Mungu nazungumza, na mtoto mwingine wa deni anafika Rome 45 naye vile iko na deni, wote wako na deni. Sasa katika Uislamu hatuwezi kumzika mtu na yuko na deni. Lazima yule mwenye Bwana Juma alikwisha yuko na deni yake. Umilima kule kama kuna mtu ambaye kwamba Juma alikwisha yuko na deni yako, ukisha utuambie tuangalie jinsi gani tukulipe deni. Hatupeni ndugu yetu aende na mzigo wa deni. Deni ni kamba kushingo. Deni itauliziwa mpaka siku ya kufufuliwa. Kwa hiyo mwenye Juma alikwisha yuko na deni yake, utasogea. Kama unasikia aibu ama unasikia haya kusogea, utakuja kufamilia ili tuangalie jinsi gani ya kuweza kulipa deni yako. Lakini ukitokea itakuwa mzuri zaidi sana. Jambo la pili, mwenye anajua sasa Juma alikwisha alimkopeshaga pesa. Kama Juma alikwisha alimkopeshaga pesa na wewe ufanya kampani, excellence ifungula. Juma ni grand frère wako, anaweza kukopesha franga na kufanya kampani, c'est normal. Utalipa deni ya grand frère wako, provike kesho siku ya kiyama msikutanane, Mungu anaipana mbele ya Mungu. Excellence Fatuma et les autres. Mwenye anajua iko na deni ya Juma alikwisha, ukiwa kwa mambo ya familia uweze kutulipa hiyo deni vice versa. Juu ya jeneza ya notre regretté, malheureusement kwetu haikuwagi. Kwetu haikuwagi. Kwetu kwa Uislamu haikuwagi. Kwa hiyo ule yeyote angekuwa alikuja na hiyo maua, madamu ni maua, ni mapambo, haiko kitu cha mbaya, ataitia juu ya kaburi. Lakini kuiweka hapa juu ya sanduku ima juu ya jeneza, hapana. Labda baada ya kwenye kaburi watu wataweka hizo maua. Watu wajua nyuma kuna mtatua Uislamu mwana. Sehemu ya nyuma pale turudi. Wanawake kusalia pale kubalkoni, sehemu walikuwa wanaikalia. Wanawake wataikaa pale kubalkoni. Tufanye sofa zao nyingi, tufanye sofa zao. Na wanawake wanapita nyuma kule kwenye balkoni. Mwaine kwenye niniambia mtasolia ndo pale pale kwa balkoni. Tunaondoa umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa jumla inshallah. Kwa hiyo falyatafadhal inshallah taala Sheikh Ismail. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة وإخلاص 11 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كان محسنا فزد في حسناته آمين. مسيئا فتجاوز عنه. آمين. اللهم رب إن كان محسنا فزد في حسناته آمين. كان مسيئا فتجاوز عنه. آمين. اللهم يا رب أوصل إليه ثواب ذلك. آمين. اللهم يا رب أوصل إليه ثواب ذلك. آمين. اللهم يا رب أوصل إليه ثواب ذلك. آمين. واجعل ثواب ذلك فداء لجميع من النار. آمين. لهم وفضل لهم ومن له آمين. آمين. وإياهم آمين. بدارك رحمتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وأولئك المفلحين. اللهم رب افعل بنا وبديننا عاجلا وآجلا الدين ودون الآخرة ما أنت لو أحد ولا تفعل بنا يا مولانا ما أحد إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Funika ile shuka mweupe na ile nyingine. Bado funika ile shuka mweupe. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يميت إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يميت إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يباقي إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا حق الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إسماعيل ذبيح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا 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 الله لا يباقي إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يميت إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد Baby one. لا إله إلا الله لا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Udongo ndiko niliwatoa wanadamu. Sote tunajua ya kwamba tulitoka katika mavumbi. Allah anasema katika udongo tena ndo ndawarudisha wanadamu. Kwa sababu katika udongo ndio ndawatoa tena mara ya pili. Hapo wazuri wanakwenda kulipwa mazuri, wabaya wanakwenda kupata hasara, hukumu inamalizika. Hivi waheshimiwa ambao tuko hapa, kila mtu kwa heshima yake, kila mtu kwa dini yake, haya ambayo mnayaona ndio mwisho ya binadamu. Mizunguko yote anayoyafanya binadamu. Katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu anasema, innal mayyita idha udhiya fi qabrihi innahu yasma'u hafkan alihim hina yuwalluna anhu. Maiti, mtu anapofariki na wanamchukua wanamleta katika kaburi lake, kuna watu wanafikiria labda hapa watanusurika. Mtume anasema maiti husikia zile shindo za wale waliompeleka pindi wanaporudi manyumbani. Tena Allah mwenyewe anakunadia, anasema sio ndoto, rajau watarakuka. Wale ni jamaa zako wanarudi wanakuacha. Tena wa fiturabi dafanuka, ndani ya udongo ndo wanakuacha. Hapa kila mtu anapigania kipao, na mimi nipe, na mimi nitupe. Allah anasema wala udhallu alaika ma nafauka. Na lau wangelibaki eti wanabaki wanakuchunga, wabaki na mwili miaka, eti kabrini tubaki tunaikaa hapa, Mwenyezi Mungu anasema hawatakusaidia lolote wala chochote. Wala yabqa ma'aka illa ana. Unaibaki naye hapa ni mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-hayyu alladhi la amut. Mimi Allah ndio niko hai wala sina sifa ya kufa. Hivi waheshimiwa, mimi nisizungumze sana. Kafa bil mauti mau'idha. Tuichukue kifo kia Juma. Wallahi iwe kwetu mau'idha makubwa. Nani ambaye hakumjua? Maisha haya duniani pasipo hakuna ulinzi wote na kutegemea mwana wa Mungu. Nimefika mwisho, nisaidie. Bila wewe siwezi, Yesu. Nisimamishe, nataka kusimama, nisimamishe. Nisimamishe na mimi. Nisimamishe, Yesu. Nataka kusimama, niwe imara. Niwe imara kama wewe. Nisimamishe, nataka kusimama, nisimamishe. Nisimamishe na mimi. Nisimamishe, nataka kusimama, niwe imara. Niwe imara, nishinde majaribu. Nisimamishe, nataka kusimama, nisimamishe. Nisimamishe. Nisimamishe, nataka kusimama, niwe imara kama wewe. Bila wewe mimi sina uweza yoyote, Yesu wangu.
mbele yangu ni wewe msara, nishike mkono nisianguke. Petro alipotaka kuzama, alikuita wewe ukamshika mkono, ukasema utajenga kanisa juu yake, wala halitati. الله كتابا يسر الله حسابا لعباد المتقين في عباد المتقين يا شهيد Kusiwa mtu ni kutangamiza, musifanye kama Isale tuishi na kuwa matata. Saiko tunamtaka d'urgence. Nisimamishe, nataka nikuone. Nisimamishe, nataka kusimama niwe imara kama wewe. Nisimamishe, nataka kusimama nisimamishe. Tele misangara kwete haya. Nisimamishe, nataka kusimama niwe imara. Nataka kusimama. Nisimamishe, mwana wa Mungu. Kusimama nisimamishe. Natamani kusimama. Nisimamishe, nataka kusimama niwe imara kama wewe. Baba, moyo wangu unatamani kutenda mema, natamani sana kukaa karibu na wewe, lakini mwili ni dhaifu. Jehova, nisaidie Baba, kila natamani kutenda si kile natenda, yale sitaki kutenda ni yale najikuta.